o le masingi lea tu sa o le masingi mo mole nei tato tunu i Samoa. Ia tonu foi o whapeona tilo le matou foi au nangan matou company nei whapeona. Mau ai mātou le se masingi ina ia whapeona mobile. In whainga wherua e solo e mix kako whaikak ngaruenga mea kausima. Masingi e mix e kakusima. E skei o le mwhaionga fua e ngaia le māloso sima. Whaifenga fu māloso le ngonge ia e whapenga whai mare vai. Ia o peila o le vaenga na o titilo e. Ia o tulanga whai e tatu masingi. E whawili. Po whea whai armo o lunga po le masi e se e o vaenga o lo ia e tatu ngaruenga. Ia mwhaila vai tatu masingi o na au nei ngaruenga lo whapeona bala au mai e au ale whainga o tatu au nanga. Ia o tatu masini o lo whapeona mawhai o na ngau ia e le masini. I vaenga o lo whapeona iei lo whanua pia pete ngalo e aluatu masini e paru le sima. E mwhai foi el masini o na ngau wai o na tino. E whainga o fia o na ilo e ia le vaenga tau o na alu iai. Masanga le mu wai le whewea inga o le sima pia o te me paru wai. Ia mortou sila atu iai. Ia e whainga o fia lava o na whaile ngaruenga pia whapea e lau leanga whanua po le atu langa o ieli whanua. Ia a whapea foi e te whapea maasese. Ia o le tatu masinga e whawili. E mwhai o na alu i lau leanga. Ma vaenga uma lava o lo whapea ona e sisila e. E whetau i mo lau ngaruenga o lo whapea ona e saungi e whai. Ia o le masini foi. E mawhai lava e masini o na control e vaenga o lo whapea ona wherua iai. O le winga o tala e whai o na solomuli. Whai whana alu i ruma. E whengau ia i lava. Ia o vaenga o lo whapeona mix totonu. Ia e ile whaipa le tuainga na lo whapeona mato whaunga ana i le masingi lea. E mawhai ona mix ai le whaunga ina e sewa mea. O le taman le o whaipa kon. E mwhai ona whaunga i lungor sami. Umi na lelei lau si ma. E le mawhai ona pa. A le whaipa e plastic le tuainga material lea. E le mawhai ona pāre si mā pe mālosi pratu inga tūlanga e te mana e wha mālosi e rosi mā. E le ngata tūlanga no fuanga o le ponunga sami po lunga no fuanga tau fusi po le vai. Ia o vaenga o mana o whapeona matu tāpena e ia wanga renga tatatunu. O le quality tu sa o le koinga standard le international le whaunga e whaunga i meta unga renga. I le tūlanga le tau si mā. O le masingi leo lo whapeona tau tangtanga ai atu iai. E iai langa e le tama i calibrate like kong. E mawhai ona vai mai e ia le mamafa o le ngonge. E le ngata na o le mamafa o si mai tauna aluai. Ia a le mamafa fo i le vai tauna na fuai. Ia a whapela usta ia uma ia vaenga ia. Ia o le a e lunga lava le standard a kako i lunga tūranga leo le lei o le sima o le a whapea o na paluina e taimi o le a paluai. Ia o Opetaia, ka maloloa le karisimi tisi. Ia o leo te no po i nei pono le karisia i papauta. Ko se ke mafou. I la wa uia mata. O le tasi le vaenga tā ua o le nei fo i wha moe. Ya tina e fo i le fo i ali i male. Me la tu fo i company. O no le temile nei. Tā tū le tangi ai lima. Ia tele fo temile a fo ringa e mātou ia vai. Ia le tau o lori sima. Ia o le ai telo temile le wha o ngā le fua fo le wha sa moa. Al ka muta i le malosi o le sima. Ia awa vea fo i le a tina e. Ia e te pule ala ia o e oule ngā luenga. Ia malaka muta. O le ale malosi e fua iai. Ia o le si fo i tāua. Mo a inga fo i e au sange. I le intanga te whai ngā luenga, le intanga te whai ngā luenga. Ia na o tō sila ia ina na ala tu al masini. Ia aso maila na uta. Ia ele e voi se telefo tātou i tua. Na e sa loto a le tātou one.
ia na la tu al masini ia batu mau tanga sima ia faila unga luang ia le umi se te midan pa em zalo le ia to se tu la ia le o to sila ia le wanga lu ka mute e faile fa mo ia pe o se moli maule le yaso o to vai foi le se masini va pe one man band na te faia uma ia le nga luang o le mixing amale fa foi no le sima olo ngo sina mai tai Krismasi yona failo au ka muka nga kai moka ya lewa kerang ba fangan sing ya sivang sia make ha ki ngol mak ngol nga kau sima mon ma wako ngole kulangan masingi le sa mak fanga sa il mak ngol nga sa fai nga kai le tau mensina resort sa mak fangan masingi sa masingi ya nga kele mo lau ka muka fai ngofi ko ngol nga kau le ki ngai e la ula ngongi ko ngolo mixa pe o mixa masangi le masinga fai uma masingi ngel ngalwenga suarunga le uka suarunga le ngongi already la wai le vai kong ya I recommend na ko ni au ka muka mangis singi so se area fai nga alwen masingi ko sa ala uka ai ba ko la uka ngongi malau sima le fale nga ka le la ko e la uka ngol masingi fai uma masingi ulanga ai pa fai ngo fie mo ko la ka muka ya I do recommend ai ni se mga umia ya au nga kiringi masingi mo ko fa ki ngoe ko ngalwenga fa ka muka ole masingi le fa singa ki vave fa ki ngongo ngalwenga afika ia i loli foi ale wa ko sa ko laksima ya masalo pe kula fa kali le silo le la ale masingi le al fie ia yo ngonge mau me uma yo lo fale ala kwale nga ia sua ilunga fa yunga le mix power me la fa ngalwenga le folanga sima ai fai uma masingi ngai kulanga uma ngalwenga le avenga ikong o le vai le ikong o kong for masingi le ala vai le ia computer o lo le fa inga le vai mix ile so if you wanna pole los full MPA que vai kwa ilunga masingi la wa kumale los full MPA sa o le la fu pa pe ngalwenga ngomia le sa o le fu fa ye e per kulanga manga yang masingi a fu le vai fasi va ver masingi le pa fika ye kai mi alwa le loli msau loli foi ala wanga ye foi laksima al masingi le pe au fika ku ye pe wa kolu ya ki permite si le lo le kas fa ke kainga la fa ngi pe a fa kula le la polo simal anga sua i lunga ko era kulonga winga moden i kula male afa e va ver masingi le ngai lo ora ingo le loli la le me lo sima pio le advance la nga ole singi da fai si ke va ve fa ki ngola ngobe pe sa slap e fia fai masalo pe a makale valu pe ka su lo o mbalo slap ako ya ako mo materials ngor sai pio le ala nga le recommend singi da fai si ke va ve fai ngobe nga e pio le manga ya nga ole singi da ole ke va ya ko la fa inga le la uma la fa inga le ngong la fa inga le sima kang sima le kong paroi ole ki kilo kwa esa ai fi mam la maki esa vole ko ki kilo lungo le test por le masingi le kongi e ke lo kwa le MPA le waye ala fa ya ilu mo ka ke o alu yon me le kampanye fa me e pe le manga yang masingi le lau yang lui svanga le man la ko konfek